আরে তাহলে এই বিজনেসম্যান অশোক সাঙ্গরে অঞ্জনা তারে নারে চালতিলা নাই ছাড়িবিনি জমা ছাড়িবিনি এই গাঁর সমস্ত লোক কহিবে ଆଉ সেই অলক্ষীণ ଅଞ୍ଜନାକୁ এই ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାଉଛି अरे ए किछि दिन हैला मु देखुची तमे बारी अन्य नमस्कार छ अरे कौन है तुमर कंचना मोर किछि हेनी मो मनटा टिके बोलो नाही तो तुम्हारा निश्चय किछि गटे हिची हेले तमे मते कहू ना अरे लुचाओ कहीं की अरे बाबा कहली परा मोर किछि हेनी तमे एमिति व्यस्त होई पड़तो काहे को हेले कंचना कौन कही बोल कहूला परा अरे कह कौन कहबी एटा परा कार्तिक मास आ काली होची ए मासर प्रथम सोमवार सेति पे हम स्वामी स्त्री मिसी मंदिर को जाई ठाकुर को दर्शन करे आसीबा ना तमे कौन कहूच मु आ कौन कहबी तमे कहूच देले बेले आसंता काली को आमे दी जण मिसी मंदिर को जीवा ओ हेला ओ ठीक अछि वर्तमान चलो अरे चलो मार भी चले मुई मार भी तो अमा तो चारा नहीं मोर टिकाई के लाज ले हिलस्तियानी के तो ला जात के मोता जरे हमर गांव भीतर जे आइले जिसके मोर टिकाई तो मां बुआ नहीं बोली करी हमर को के जगह देलु तू हमर गाय दिखाना बजे गई बोल उसके मोर टिकाई अरे जब लैला मांडी 12 कर खुतरी 12 कर चाटरी ओए जरी बेटी मां ये दे तीते बिट तो डाइसी नाही ना काय मो किछि बोल करिने ना मो किछि पाप करिने पाप ना करला देखिनु जदी तू पाप ना करला खाय के दरी बुल्लु कार बाप के भाई बुल्लु ने मारे डी काई लाज रे हिलस्तियानी ए मुनुस रहिला ना आंटी देखनी आले ए बहू सन्मति बहू ओए ताके मार भी तो के पिटी पटे मारते रली देखनी तो आले उल्टा बाटे मार बका मोर पटे केंत कर देले तनी भगवा सरू तोर पई बोली मिसा गांव नसीब देखि देख टकी केनता हला तू जानस की मेमोर आ गया नमस्कार आ गया नमस्कार ए मेमोर आ गया टंड फुटे नहीं इति काई मीटिंग हेसी तो मैं खाएले डिसाइड करा दे नल तोराया के देवी फिल्म तेलुगु फिल्म देखाई भी देखा ए टकीर विषय डिसाइड करे काय दो गाई करी क्या उठला देखि डिसाइड करा मेमोर आ गया हां मजाई जाई कर डिसाइड कर बड लोग कहती
তুই শাহরুখ খানদার ভোট লোক তোকে নাই কি হ্যাঁ হনারো হ্যাঁ তোর মুখে কত কে আছে হ্যাঁ তোকে তোকে নাই মোকে এক না নাকে আমার গায় না রকু সেন্তি তে টকি বারে টকি শিখছি সোনমতি আকে বল রে বুঝা না বুঝা কেদি দেব তোকে তুই হাঁডি পারে পেট के दारी করে আমার গাঁও ভিতরে বলতে রলে আমি মুন্ড লুচাই করে বলতে রে পারবে এ কুতরি এ সুঙ্গন আকে না রকু আমার গায় ভার কর দেবে তেলে পেট ফসলতে মারবি দেখ তোর হাঁডি পারে পেট के হ্যালো এ হলো তুলি তোতে টিকে কাজ লাগুনি কিলো পাপ রক্তକୁ পেটর ধরি বুলুଛୁ এই গাଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଯା ତା ନହେଲେ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ ନା କଣ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ମାନେ আর জীবন দেইয়ালে ভাই মানে মতে এই অবস্থারু এই ঘর বাহার করতে আনি মা নাই আমার গায় বলাইবু আজ নইলা কাজবে মা করতে পারি কাই তুই জন্তে অবস্থায় করে আইলাছিস সেটা যাই করে মর হে মা মতে কি দয়া করো মা খাই তো করে দেখাইবু অবস্থারে মতে এই ঘর তড়ি দিয়ে আনি মা তো তুই লতা করবু ମୋର ନିଜର ବୋଲି ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ମା ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ଏ ଗାଁରେ ଯଦି ମତେ ବାହାର କରିଦବ তোর নিজের লোক বলতে নাই বল করে জানলু এমনি কামন করি বললুস মরেডি খাই আমার গাঁ বসাইবা কেমতি বসলি আছিস করে যেটা খাই কোন লাটাই সই কোন বাটাই সই মরেডি খাই লাগবে না হিনস শিয়ার মতি কখন মারতে আছে তুই গোট কাম কর তোর মা বাবা জন্তি গাড়ি ঢুকাই মরলাই তুই রেলটা পাই হরি মর আমার গাঁও ভিতরে দরকার রাখ নেই এ দুগড় গড় আজ গাগড়ে মারলি আছি যদি খালি কে গাঁ ভিতরে আইলিস তোর পাটে মারবি রে মরেডি খাই খাইটা বললি সোনমতি কি জানি রে এ সন্মতি খাইটা